badde fenfe majiro watin nate ana barka blani famajini woni malon fulal nyal baket bien fanfan kala kala kapoko nyina makal ko badamalo yokoma e kalon anye sena bolikela dimasi kana mobalien surtout anye troko traka mindoni anye kewal mindoni bi badamalo anka sena bolike bidmal silombana to bukaro telemwan ani woro mois de septembre kana jonye même makononin traye manden kal bolona le traye sena bolla watina balankal lade ba fo kafoko balan a yelela bale wudman balanye bedo kalon kafoko balan yoro mindo badamalu na ye docteur Sekou Goresi Kondedi ka ben anye sifade mindo dimbi badamalu kana ka mayni kawma ba alhamdulillah mo kumbo nem bala ledi ni kama fenen kafoko docteur la di kusumin bake aluk makam fana la baton bale kaban bedo kalon kafoko alamandin kaya sika kontodo be wo kalama anye sifade min dono robi kana sinabolike docteur assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Atamrake teleflade dunya mba anye yoro min don bi traye ko kan fanka ma falin keray ko ni kama fene kafoko na ye professeur Alpha Condé wala telebra be kamo kurabra na ye made dumbuya di iko ko ye nyajuma akene tan de la akala ni dumbuya la kalu ra kono la kalu bo sesika akene an de la kono andi baro inshallah andi baro ala te kujukela ala malimna ale makafura amin allah anjitu amin allah ala nadina sabati amin allah mandina kanda amin allah ala mande sabati amin allah ala lagna kanda ala lagna sabati amin allah ko ni kantre ko kane tiene ala kaka man siari non lari voilà ka lokun kilinke malala ouais mais islamade makan ka fo malala ba ilani alalaw fo ala mansal da mansa alele ko da te mansa alele ouais lairi garanti danoye adaba dente se garanti o tala igere o kumate adaba dente sa fola mara garanti tan harjeri bosni ya fa harje bora koni tenen na ton harjeri bo garanti tigulo ouais aflana ka fondi jankaro ya karo sabana to o garanti tigulo ya fa jankaro era o garanti temo ouais a garanti sabana ka fo seni nye julayaro seni nye fankaro seni nye otiaro seni nye famayaro seni nye lutiaro se o nele bolo ouais o garanti tigulo ouais araba dembo ni limanara woma ini ala di suri nyona limanaya o koro mundi ababa kela ya di alama ouais men kenanna agbalera abradanero so njili tuntala voilà kama soro sedo men kene ani bara men kene Alpha Condé aboyera moye adiera moye manikalu kata akamankata ouais ma fore ngo akamankayata me manikalu kata akamankata ouais kera lagne president lagne bela president ouais ako keni nyame mafana abaralando marabo fola me hamin trenna ouais ala la jamaria kono o hamin trenna o bra sayiri kabo kafo ne ka présidence Touré long ntra dafe mflante bi présidence Touré soronde nu boko ala man flan lo men sunyara présidence Touré ka se no Allahu akbar ayesa la tuma me à la gouvernement
iba la sera si sunya tandi a sunya sein manikale iba sura si kunti la si sera tandi sera sein manikale iba commandant na gouverneur alors comme préfet ni sous-préfet lu nyame mate ani gouverneur lu nyame mane itre mbawo la si sera tandi sera sein manikale okera ila le gouvernement kele lo na kele pa kele c'est du kita mo kita man sangare pa sa am para moni am na mo pa sa mais président de makere la Guinée kele mansare ankera Afrique mansare ouais teri fnanta la teri kende tra la flaro kudo moro alors susuro a kende gere ouais donc ani o le barala mais o président ka sosai ke ala la hinala ko madia mankala amadia na de ba kumi mo ya fula kwa kera man ka felele ni amaken ne fana o fana maken nyena ya ka tere nya krana kan conseil nan conseil la ntura aéroport le la slatera e kana sebeta kawari kudne mene ko situr la mole ko président le kala ko ouais même tam nawro ala le usredi mais ministre Alceni Gomez kera ministre Alceni Gomez boni sampil kera ministre sampil boni ne kera ministre ne ka ko men ye sebel do ka ko men ye dossier do men lara man ka den kan o sana o tise kelila ko man ka hilete do la o tise kelila ni mi woso man ka yala o tise kelila ni ma ben ni kambe nyini ka do kala kala matra la lagne ka di ni nyonte san de nyonya e ouais donc anye lo melo bi faut ka digné anye lo melo bi faut ka sabari ne bramo luka ko kenye o diaranye ouais afora ko ne le galba ko nemna ka ko beke mbolo ngonda fo ngonne make hansini ngonda fo ngomake ni president na nyoye la ba ngo president ngo enje ka lo ko ne bulo ka so late akomuno ngo moy ba fo ko president alors ni ne ka president mina ni ma fe fo ngo president ari ke molu nyina ko signale ibade male ne akoko ne ma fo mo jinya mo ma mena ni men ka fo jere le ne ma fo ala ka ke ka RPG ko damina ka se bima am bramo ma kaba nin kelen kaba kudun kelen na fili ne fala luma prosa am nu bra balan RPG voté 99% sote kursa jamana kursa la minno men votera RPG nya ka se balan anu bra men ne bembale ka balan tout ka balan nasi donc on te se bola man ka yaro ntoro na role o mi ntoro ne dinar islam dinar na anye do wole kala nyonye ala ma ko ni conflit ko ma dira amma amin allah mais hamidra na o min na men fola ko président secteur ko la banque era nyamema la sala compte ko la banque era amma nyamema tiara o suka na so ram tula ala ka kewro mo men na kanabola angerele la ginekale aka présenter la ginekayala la ginekale ama présenter la ginekayala la gine président agere présenter ne wolela aka présenter mankayala mankale ama présenter mankayala mankale agere na présenter la wolela o ma demain pour que si a toluni mankali bulo do nyomulo anye bara keleni ka politique doya ka bara gere damna ka silal da pe ka julaya sabati ka dina la sabati ka école kul la sabati ka dandali ko lu sonoya molnye marma sa fonsere alama ola o jiri wara ola tera jama amin allah ne yoro meno wole wori nka fo na molnye nka fo ni to bo meno yikumala nko me hamina ko kana président Alpha Condé so ouais nko me lonna ala ye sabar di président Alpha Condé jerema pour que la Guinée jamana de ce président kodo solona men di continuer bara la jamana toro ikalo alamo ken la Guinée hajeri mu di ba wa Ghana ini Ghana président kodo di nyoy ali ay la ville normalement
ay la parti ay sentoro mutum o parti e barara normalement jamana le mako ay la jamana mo balukan ay wala jamana représenter ko kankana ko alama o le kera le nye ni le ni pasaye boiro ala na mena tela anya o le roni alama a kofli ko nyuma dira amin allah badem fin majiro watinate anna barka blani famajini wulmalon fulal ni al tolmalon ni balankal la denna kusakal mandinkal nay docteur seku kuraisi konde ibra famgali soron ni bela denema docteur ninka ni koyama fene ni kera to karo tele lulu septembre mi yankunate afoni lema kisoro nya juma faida watola ko abarala no ngili trentala si man siadi man laadi man wuladi mais islama ya tale fola itala tafo comment masake soro ko kamenu soro ala ka farikaluye amin allah ala kana nyina wul funa ko amin allah anu menu ye bi barala anu menu ye mande denundi anu me jamana denundi ala ma hakli ma diramma amin allah ben kabsa be mbaliadi tajulu sara hakke sudole haklima ya barate nile haklima bara ye ka ko nyanyini ari miranya mema ka o nyanyini ka tama haklima slaka nyolo fola na molu nyana so ko ibara dunyara te ibake koko la fo réserve ne kila ibake mom li borla i nyalo réserve do iba monnaie réserve ye kila iba so ko juya réserve kila wodi ba kiblo ko juya réserve kila hali bulo ko nyale réserve ne kila ka fo majite alala pente bulo bi de mais majite alala nyala le matrala o réserve bulo masime wodi wole yimuna fana wole yimuna fana ba alama ambulo masikira amuna fa beli alama na limana le makafura foi matinye ji matinye ni ala ni kila nyarama brakale mandefe ni ala ni kila nyarama jiye mandena alama ala kera anjidi amin allah alama ankera nyonjidi alama jamana ni flako ni susuko ni tukoro mo ko dafrabo oye boaro amba nyomina anye dolfna mina anye jamana lo kredi okay ay to ngolo anna mobal kana de na yi docteur Sekou Kuraisi kon almanya alma fili barmalu na yana mena watina tin ka frangola la kala mfasuri kake we yana mena na yi fantawadi benadi keta we yana mena watina lan sana kuyatila soso bombo ela fana kanto fana na mena watina ne la bramso we Grande Bretagne na nyale dumbuya kuyati we yana mena watina tin ka folita ka di mburinkema Ablaye Sidibe kekrotini o yangola watinna ka folita ka di muri Sidibe fadama basando president no di ka frangula la nimbela denen temenen korom tunsa kudita brake momen nani ulbra discours ke ka daro jaw ke kasranul kanake Allah sranul kanal passé ilere ka alhamdulillah ala no kuma ika ubali kranke ika muyalla kuma do tunsa akoro jere udando ye adabadero ala kawo sono nene nye ala barka blano fo ala barka ye folo mote boy adabadi te boy la nene ouais ka fo fakasa mandinye ala ma o kensono ouais folo aflana mo ba kunya c'est que iba se kudo la iba se kudo ma adora nyanya ma ni ile bra se yoro la ouais ne di bunya ouais ndi encourager ouais ndi gilimadia ale ko mi le mo di kansameni ile ka bara ni ndamira lume anipi o te kaja akaja abrake an kuna ile kodi finance yaro abrake mande tolo ani mande nya ani mande kumakan mendi adodi ala ma osabati donc même ba ke men d'accord
n'a ka kɛ a ɲuman la i y'o lɔn kelen de o a filanan i b'a fɛn mɛn ye adamaden sen fɛ i b'a y'a sen kan i b'a y'a kɔrɔ i b'a y'a kun dɔn n kan tɛ o ma dɛ i b'a sinɛ y'a kan n kan tɛ o ma dɛ mais i b'a mɛn y'a tɛrɔ ala le ko la ye i b'a fɛn mɛn ye adamaden tɛrɔ ala le ko d'a ma Allah fu ye o ni limina la dɛ donc an badema minnu na fanka ta la Allah kuma fɔlɔlu tiɲɛ a la kuma fɔlɔlu ka ɲi mais a la ko min diya ni ɲɛ a bɛɛ de ne ye Afrique jamana kɔnɔ kɛlɛban baara le la ne ye Afrique jamana kɔnɔ kɛlɛ le guerre le kana ka guerre ma tanka ka mɔɔ ne hakili jira ɲɔgɔn na k'a jira la kɛlɛ mɛn nin bantɔ de Somalie a bantɔ de Centrafrique a bantɔ de Congo RDC a bantɔ de Mali a bantɔ de Casamance bantɔ de Côte d'Ivoire a bantɔ de Burkina Niger Afrique sini kɛlɛ bon de dabɔ mais n ka mɛn ye coup d'état ko dɔ Afrique kɔnɔ coup d'état ye kɛ tele 2 tele 3 tele 4 tele lolu an lɔkun kelen lɔkun 2 mɔɔ minnu tere ye mansaya bon kɔnɔ kɔdɔma a bɛɛ y'a bara a da sumana i kɔ alu mako b'a kɛ mɔɔ mɛn na n'o tɛ i mako b'a kɛ ko mɛn na a y'o t'i kili sɔli hinɛ dɔ sutura dɔ a bonya dɔ i n'a ɲɛfɔ i b'a ɲɛfɔ a y'a sɛbɛ après a y'i mɔɔ bila ka i ma lɔ luma n'alu mako bɔra kɛri la a y'i kili kɔ a ye ka kulu sɛnsɛn a ye jili ma k'a sɛnsɛn a ye hakili ma o fɔlɔ le o Laginɛ coup d'état fɔlɔ le ni Laginɛ président Sékou Touré sa le kɔ a la saya kɔ Lansana Conté n'a la Moluka vansaya ta président Lansana Conté la saya le kɔ Dadis n'a la Moluka vansaya ta a fɔlɔ le ni ka président to a la mansaya la k'a bɔ mansaya la a la mɔɔ bɛɛ sen cɛn dɛ i bolo cɛn dɛ denmisɛn gbansan mɔɔ ma mina a dɔ mɔɔ ma la lɔ k'a bɔ a yɛrɛ o min kɛra Libéria ni jamana tɔw dɔ an ye alu tandola o la an ya ala matarala ala ma hakili ɲuman o sabatira lu ma amin Allah k'a fɔ tajulu sira tɛ yen jɔnabɔ tɛ yen tɛmasi tɛ yen mais a ye na mɛn fɔla o de alabara y'u jɛrɛ kan an fana an sewani yɔrɔw la an m'a fɔ de fɛn fɛn kɛra a bɛɛ ka ɲi an m'a fɔ fɛn fɛn kɛra a si ma ɲi an ko le ko ni alabara mansaya ta k'a la alu tɛ alu kana alu kɔtɔ fɛnɛ k'a yi juune alu ɲin bɔ a rɔ mɛn ka mɛn kɛ n'alu k'o ye ala y'o kiti o fana kana kiti ka fɔ kiti kɛ tɛ fa ka sali kama de sariya ni preuve t'a la a kana malo hakɛ ta i kana malo tɔɲɛ ni preuve y'a la mɛn ni mɛn ka kan alu y'o fɔ o ɲɛ parce que mɔɔ kɛra ɲa susuma i ta waati le kɛra kɛra tɔ to ye dɛ baden fɛn majiro kana mɛ an na baro kun fɔlɔma letre o de ba biye dimanche lomba la an de baro kun fɔlɔma an de na filana damina sisan